Pastor Peter. Hola, mi amor. Ay, tengo que saludarlo así. Hello, my love. Hola, mi amor. Bendiciones y nos trae, mire, cafecito. We're ready. Yeah, we have coffee on the table. We're ready to study. Estamos listos para comenzar el día de hoy. And so we're ready to begin today. Y bueno, traigo el cafecito porque no solo ustedes qué pueden rico, tener mi cafecito amor. o algo. Gracias. Nosotros también. And we bring coffee today because, you guys are not the only ones who are going to have coffee. We also have coffee, so we're ready to study the Word. Hoy sí estamos listos para estudiar. Me gusta tu taza. No sé si la pueden ver, pero tiene la letra, tiene el alfabeto griego. Ajá. It's the Greek alphabet, guys. A good pastor's Carlita, cup. venga a enseñarle pues más cercano ahí. Vamos a ver si la puede enseñar. O Kenia, rapidito. Carla, que les enseñe. No muevas eso, sino más fácil así, más fácil, para que puedan mirar y después vamos a comenzar. All right, Pastor Peter is showing off right now. He wants you to see his cup. Quieren que la vea. Es una taza con el con el abecedario griego. Hermano Lito, bendiciones, bienvenido. Qué bueno tenerle. Bendiciones, hermano José, qué alegría poder tenerlo acá. Saludamos a su familia, los amamos mucho y estamos para servirles. We are so happy to have everyone, and we just want you to know we're here to serve. We want to be part of your lives. So we bless every one of you. Les bendecimos. Bueno, vamos a comenzar orando. All right, so now let's begin, and we're going to start with a prayer, asking God to bless us in this time of study. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche que podemos estar juntos como discípulos, como hijos tuyos. Father, we are so grateful that we can be together as your disciples, as your sons and daughters. Gracias porque nos has encomendado a nosotros estudiar la palabra. Thank you because you have left the assignment or the task to study your word. Y hoy queremos tener un corazón limpio y puro para estudiarla, para interpretarla y para aplicarla. Today we are we want to have that a heart that is pure before you so that we can study your word and learn it and apply it. Queremos escuchar tu voz. We want to listen to your voice. Háblanos. Speak to us. Y enséñanos para que nosotros podamos enseñar a otros tu palabra. And teach us so that we can be able to teach others your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, tres cositas quiero recordarles. All right, so I want to remind you three things. Primero, que usted puede hacer preguntas. First of all, remember this is a time where you can go ahead and ask questions. Y de esto se trata en nuestra aula de clases hoy. This is what our classroom is about. Bienvenida a la estudiante Hadassah. Welcome, Hadassah, the student. Número 2, usted puede comentar y nosotros leeremos sus comentarios. Number 2, you can go ahead and make comments in our chat and we will read your comments. So we're all learning today. Y tercero, and number 3, también si usted quiere que en alguno de estos miércoles estudiemos un versículo que usted desea que entenderlo mejor, puede dejarnos un mensaje y nosotros vamos a ver cómo lo podemos meter ahí. Well, Pastor Peter is saying if you guys want us to study a verse, if you're interested in studying a verse, let us know, please. You can send us a message and say, Pastor, I would really like if we could study this verse. And he will go ahead and see how we can fit it into this new month that God has given us. Qué bueno que el Señor nos ha dado un nuevo mes. Amén. Amén. Entonces comencemos algo. All ¿Por right. qué es importante estudiar el contexto de un texto? All right, so let's see, students. Why is it important to study the context of the text? Ok, primeramente, So first of all, y ahí me vas a tener que ayudar a moverlo. Primeramente porque cuando se lee un texto fuera de contexto, first of all, because when you read a text out of context, podemos crear falsas doctrinas. we can create
false doctrine. Sí, se pueden crear doctrinas en un texto fuera de contexto. There can be false doctrine in a text that is out of context. Y entonces por eso hemos encontrado muchas prácticas en iglesias This is why we have found that there are a lot of practices in church que son that are antibíblicas. anti-biblical. ¿Por qué? Why? Porque han leído textos Because they have read texts fuera de contextos. out of Y los context. han convertido por doctrina. Estoy hablando de una creencia que podemos mirarlo con unidad y con lógica que está en la Biblia. And when I speak about false doctrine, I am speaking about a doctrine that is seen as something that they believe, and so they could speak about it, about it is their truth, Y que es obligatorio obedecerla. and which is obligatory to obey. An obligation to Entonces obey. la doctrina es muy importante. Por eso en la Biblia nos habla de tener sana doctrina. This is why doctrine is so important. This is why the Bible speaks to us to have a sound doctrine. Entonces, y me gusta que hay nuevos creyentes que están viniendo a nuestra iglesia porque Amén. espero que esto les pueda enseñar a ustedes a cómo leer la Biblia. Amen. I'm so happy and I like this because there are new believers that are coming to our church that are watching us right now, and this is great because they're learning how to interpret the Bible. Entonces, falsas doctrinas se pueden crear de textos fuera de contexto. So, false doctrine can be created with texts that are put out of context. Número 2, un texto fuera de contexto es forzar a la Biblia a decir lo que realmente no dice. Number 2, a text that is out of context is to force the Bible to say something that the Bible does not say. Entonces, por esto es importante que nosotros nos demos la tarea de estudiar el contexto. This is why we need to take on the task of studying the context. Por eso quiero animarlos a que no solo lean el versículo del día. This is why we want to encourage you. Don't just go and read the verse of the day. Lean el contexto del día. Amen. but read the context Okay. of that verse that you're reading in that day. Toda la Biblia está rodeada por contextos. So the whole Bible is surrounded by context. Por eso hoy quiero tocar tres de las diferentes áreas donde tenemos que entender el contexto. This is why I want to touch 3 of the different areas where we need to and understand the context. Entonces, primeramente la Biblia tiene que ser entendida en su contexto. First of all, the Bible needs to be understood in its context. Los libros de la Biblia deben ser entendidos en su contexto. The books of the Bible have to be understood in their context. Y los textos deben ser entendidos en su contexto. And the text need to be understood in their own context. Que estas tres cosas son claves para que nosotros podamos interpretar y poder aplicar correctamente el mensaje de Dios para mi vida. And these are so key so that we can be able to interpret the word of God for our lives. Entonces recapitulemos. So let's review. Se debe de estudiar la Biblia en su contexto. We need to understand the Bible in its context. Se debe de estudiar los libros en su contexto. We need to understand the books in its context. Y se deben de estudiar los textos en su contexto. And we need to study the ¿qué, mi amor? The text in its context. Entonces, estudiemos el primero, la Biblia en contexto. So let's study the first one, the Bible in its context. Hay 4 divisiones importantes cuando queremos ver el panorama, entender el panorama completo de la Biblia. So there are three different there are 4 Sí, hay 4 divisiones 4 divisions if we want to understand the context completely. de la Biblia.
Four Entonces, divisions if we want to understand the biblical context. que el primero es el primero es el histórico. The first one is the historical. Okay. Aquí tenemos que cuando digo histórico, acordémonos que la Biblia fue escrito en un margen de más de 1000 años. When I speak historical, remember that the Bible was written in a margin of 1,000 years. Entonces, los contextos de cada personaje, And the context of each character of the Bible, el lugar geográfico donde ellos vivían the geographic place where they lived, y el lenguaje and the language, son they're diferentes. all different. Entonces, por eso es importante estudiar el contexto histórico de la Biblia. This is why it is so important to study the historical context of the Bible. Porque Dios se dirigió a un pueblo Because God spoke to one people que vivía en una tierra. that lived in one land. Sí, entonces por eso es importante saber el contexto histórico donde fue escrito la Biblia. So it is important for us to know where the Bible was written. Que después tenemos que entender el contexto bíblico. Then we need to understand the biblical context. Okay, ¿qué significa el contexto bíblico? So what does it mean to have the biblical context? Es saber el estilo en que el libro que estamos leyendo fue escrito. It is to know the style of the book that we are reading and how it was written. Por ejemplo, uno no puede leer el libro de Apocalipsis igual que el libro de Mateo. For example, we cannot read the same way that we read the book of Revelation, we cannot read the book of Matthew. ¿Por qué? Porque Why? el libro de Apocalipsis es un libro profético. Because the book of Revelation is a prophetic book. Tiene mucha simbología. It has a lot of symbolism Entonces, que tienen un significado that has a meaning que no puede ser entendido literalmente. that cannot be understood the way it is written literally. Sí, y eso nos pasa a nosotros. ¿Hablamos alguna vez figurado, Carlita? Carla, does this happen to you? Do you speak in a No, habla literal siempre. symbols way? In a symbol, do you speak with symbols? O sea, usted habla a veces figurado, ¿no? Como decir, mira, te voy a pagar 1000 lempiras si te puedes callar un minuto. Ya me cayó el tostón, decimos nosotros. Or like when we speak, when we say, okay, look, if you, I'm going to give you 1,000 limbs if you can just be quiet for a minute. O sea, yo no te voy a dar 1000, lo que estoy diciendo es que lo que trato de decir es que, por favor, necesito silencio y haré cualquier cosa. I'm not para que really lo hagas. telling you I'm going to give you 1,000 limbs, but what I'm trying to say for real is, can I just have some silence? En Honduras decimos cuando se nos olvidó algo, In Honduras, when we forget something, we say, ¿qué decimos? what do we say? Se le fue el pájaro ahorita a Kenia. Buen ejemplo, Kenia. Guys, help me out here. What do you guys say in the States when you forget something? We say it's not going to sound the way, it's not going to make sense. But it's like, the bird just left. Like, Y eso para tal the bird vez just flew away. a alguien de otro país no lo va a entender. So another person from another country is not going to understand this, our saying. Es un lenguaje simbólico. Yeah, it's a different language that is more appropriate to the culture. Entonces yo no puedo leer symbols. Apocalipsis de la misma manera que leo Mateo. So I cannot read Revelations the same way that I read Matthew. Por ejemplo, si yo leo en Mateo que Jesús entró a Jerusalén en un burro, For example, if I read in Matthew that Jesus entered Jerusalem in a donkey, el burro, ¿qué representa? what does the donkey represent? No lo representa usted. Nope, it's not you. A un burro, a un animal de 4 patas. It is literally representing an animal with 4 legs. Pero nosotros hemos escuchado a gente que usa But we hear people that use esa historia de Jesús entrando a Jerusalén en un burro that story of Jesus coming into Jerusalem in a donkey como si nosotros fuéramos el burro. as if we are the donkey. Y no, tenemos que entender que en la Biblia se tiene que saber el estilo en que se escribió el libro.
But no, we need to understand the style in which the Bible was written. También tenemos que saber en el contexto de la Biblia la parte cultural. Also, in the context of the Bible, we need to understand the cultural aspect. Cuando hablo de la parte cultural, When I speak about the cultural aspect, hablo de la audiencia. I am speaking about the audience. Por ejemplo, la audiencia del libro de Amos no es el mismo de la audiencia del libro de Romanos. ¿Cómo se dice Amos en inglés? So, for example, the audience in the book of Amos is not the same as the audience in the book of Romans. Entonces, Amos le habló a su contexto y Pablo le habla a su contexto. Amos spoke to them in their context, and Paul spoke to them in their context. Entonces, para interpretar correctamente, tenemos que saber qué es lo que entendió la audiencia original. Qué bueno. So to be able to interpret the Bible correctly, we need to then go and understand what the original audience was understanding. Y después podemos interpretar y aplicar correctamente. And then we can go ahead and have an interpretation and also an application. Okay, y después tenemos el contexto teológico. Then we have the theologic context. Entonces, en el contexto teológico, lo voy a dividir de esta manera. In this context, I am going to divide it in this way. Es antes y después de la cruz. It is before and after the cross. La forma en que Jesús es revelado en el antes de la cruz es diferente a después de la cruz. La forma en que fue revelado Jesús antes de la cruz. Sí. The way that Jesus was revealed before the cross and after the cross is different. Entonces, por eso es importante que también entendamos la parte teológica, porque antes de la cruz estamos bajo la ley. Y después de la cruz estamos bajo la gracia. So before the cross we were under the law, but after the cross we are under the grace. Entonces, por eso las escrituras se pueden entender. So this is why scripture can be understood. Pero no, aquí está en inglés, mira. Pero no todo a la vez. No todo. No sin esfuerzo, no sin medios ordinarios, no sin la voluntad del lector de obedecerlo, no sin la ayuda del Espíritu Santo, no sin malentendidos humanos y nunca completamente. So scripture affirms that it is able to be understood, but not all at once, not without effort, not without ordinary means, not without the reader's willingness to obey it, not without the help of the Holy Spirit, and not without human misunderstanding, and last, never completely. Entonces vamos a entrarle hoy al texto que vamos a estudiar. So let's go into the word and dig into the verse that we are going to study today. Entonces hoy vamos a estudiar 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16. So today we're going to study 2 Corinthians chapter 10 versículo 16. Chapter 3 verse 16. Si lo tenemos ahí, tal vez Kenia o Carla lo puedan leer. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿Qué? ¿Lo puedes leer, Kenia? Segunda de Corintios, 2 Corinthians chapter 3 verse 6. 3:6. Dice 3:6, sí. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. All right, so let's go ahead and read Kenia. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter, but the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. Ok, entonces, cuando usted escucha
cuando usted lee este versículo y lee, la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿qué es si solo leyéramos el texto, qué es lo que se le viene a usted a la mente? So when you read this verse and you see and you go ahead and read it and you look at this part where it says, "For the letter kills, but the spirit gives life," what is the first thing that comes to your mind? Ok, vamos a ver aquí, ¿qué se te viene a la mente si solo leyéramos el texto? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ese es el suyo. That's yours. So what is it? What's the first thing that comes to your mind? Yo aquí de primera digo, o sea que es malo leer mucho. So Muy reading bien. it for the first time, I would say, whoa, so it's really not Así good que a to los que read. no les gusta leer, por eso usan eso. Se salvaron. It's not good to read a lot because it kills you. No, so they're joking and they're like, those who don't like to read, they use that verse. Entonces, las malas interpretaciones pierden toda gracia cuando arruinan la vida de una persona. So a bad interpretation loses grace when they destroy the life of somebody. Porque eso es lo que hace una mala interpretación. This is what a misinterpretation does. Puede bendecir a una persona It can either bless a person o puede arruinar la vida de una persona. or it can ruin someone's life. Mi amor, mucha gente utiliza este versículo también para hablar del legalismo. Many times this verse is used to speak about legalism. Sí, por eso escogimos este versículo, porque hay tantas malas interpretaciones con este versículo. There are so many bad interpretations with this verse. Entonces, aunque todos nosotros somos falibles, podemos fallar interpretando la palabra de Dios, Even though all of us can fail interpreting the word of God, pero la palabra de Dios es infalible. but the word of God is not, it is infallible. Entonces, mientras estudiamos más, So as we study the word of God more, vamos a poder usar la Biblia correctamente. we are going to be able to use the Bible correctly. Especialmente si somos maestros o nos toca predicar. Especially if we are teachers or if we have to, there's, you're going to be preaching. Santiago capítulo 3 versículo 1 nos dice que hay un juicio sobre maestros que enseñan mal. The book of James, chapter 3, verse 1 says that there is a judgment for teachers who teach the word of God in an incorrect way, wrongly. Entonces, por eso aquellos que son predicadores o predican en un grupo de crecimiento o son pastores como yo o pastores de jóvenes, más nos vale entender el contexto. So those youth pastors or those teachers of the word or pastors like we are, Los misioneros que predican la missionaries palabra. that get to preach the word of God, we better be understanding what it is to interpret the Bible the correct way. Entonces, 2 de Corintios 3:6 es uno de esos versículos que ha sido mal interpretado desde los primeros siglos de la iglesia cristiana. So 2 Corinthians chapter 3 verse 6 is one of the verses that is mostly misinterpreted by the Christian church. Entonces, por ejemplo, hay un famoso predicador que su nombre es Orígenes. So there is a famous preacher, his name is Origen, Que murió en el siglo 3. who died in the 3rd century. Él, cuando leía este versículo, interpretaba la letra So when he read this verse, he would interpret the word letter como en el sentido gramático del texto, as if in the sense of the grammatical part of the text. mientras que el espíritu se refería a la interpretación espiritual. And when he would read the word spirit, then it would be the spiritual part of the text. Entonces, de acuerdo a Orígenes, el sentido gramático era inferior a lo espiritual. So according to Origen, the grammatical sense of the text was inferior than to the spiritual Él part. usó este versículo para justificar sus interpretaciones.
So he used this verse alegóricas. to use his interpretations, allegoric interpretations. Y después muchos siguieron su ejemplo, And so later on, many went and followed his example. malinterpretando muchos versículos de la They Biblia. misinterpret many verses of the Bible. Porque ellos creían que solo lo que decía el texto no era suficiente. Because they believed that what was written on the text was not sufficient. O que was not realmente enough. no era lo que quería decir, sino que había un conocimiento más espiritual. Or another thing that they would say is that, well, the verse has a more deeper knowledge, a spiritual knowledge that we don't know Entonces, about. por eso hay que tener mucho oído cuando alguien dice, Dios me habló con este versículo. This is why we need to pay attention when somebody says, God spoke to me through this verse. Porque hay que ver si es lo que Dios realmente está diciendo en la Biblia o lo que Él interpreta. Because we need to see if it's really what the Bible is saying or if you are just simply interpreting it Entonces, on your own. hoy en día, cuando se lee este versículo, So nowadays when we read this verse, la gente justifica una falta de seriedad al estudiar la Biblia. people justify themselves and have a lack of study in the Bible. Entonces, si una persona quiere ir a un seminario teológico, no falta que alguien le diga, tenga cuidado, Que la letra mata. Uy, qué tremendo. So if somebody wants and wants, especially in countries like ours, if you want to go and get prepared and get ready in the Word and go to a Bible college, they'll tell you, be careful because the letter kills. Entonces, este versículo no tiene que ver con el sentido espiritual de un pasaje. So this verse has nothing to do with the spiritual sense of a verse Ni con el peligro de estudiar teología. or with the danger of studying theology. Ni mucho menos debe usarse para justificar en la iglesia cosas que son contrarias a la palabra de Dios. And it should never be used as a way of justifying things that you do in church that are not in the Word of Ok, God. entonces entendamos el contexto de Corintios. So let's go ahead and understand the context of Corinthians. Entonces, había personas en Corintio que dudaban del apostolado y de la autoridad de Pablo. So there were people in Corinthians that doubted the apostolic calling of Paul Y de la autoridad de Pablo. and his authority. Probablemente algunos falsos maestros intentaban desviar a la congregación de la autoridad apostólica. So a lot of false teachers were trying to bring away the congregation, the church, to that apostolic authority. Sin embargo, para Pablo no había duda alguna But in Paul, there was no doubt que ellos hablaban como de parte de Dios that they were speaking in behalf of God. y hablaban de Cristo delante de Dios. That they spoke about Christ before the Y eso Lord. lo leemos en 2 de Corintios 2:17, antes del capítulo que vamos a leer. And this we read it in 2 Corinthians 2:17. Entonces, antes de un capítulo del que vamos a leer. Before the chapter that we are going to read. Entonces, Pablo aquí está en el capítulo 3, continúa explicando que no era necesario mostrar un currículum vitae. So what Paul was saying, that it was not necessary to go ahead and show all the studies that they had Ni before. siquiera necesitaba alguna carta de recomendación. Or a recommendation letter. Porque la carta eran los creyentes en Corinto. Because the letter was the people themselves, the church in Corinthians. Y en 2 de Corintios 3:3 In 2 Corinthians 3:3, nosotros leemos que Pablo dice que los creyentes son una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. and so we see in 2 Corinthians 3:3 it says, and you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not
with ink, but with the Spirit of the living God. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Entonces, el versículo 3:6 nos da una pista para poder interpretar. So this verse in 3:6 gives us a clue to be able to interpret. Porque ahora estamos mirando un contraste que va a usar Pablo. Now we are seeing a contrast that Paul is going to use. Está usando el contraste del corazón del hombre con tablas de piedra. He is using a contrast of the heart of man with stones. Let me go back to read it. With tablet of stone. Ahora, cuando los oyentes escucharon tablas de piedra, so when the listeners heard tablets of stone, ellos entendieron algo de un solo. They understood one thing. Ellos recordaron cómo el pacto de la ley fue escrita. They remembered the way that the covenant, the law was written. Sí, a Moisés se le entregó en qué? What did Moses receive Exactamente, the law in? En tablas de piedra. In tablets of stone. Entonces, aquí nosotros vamos a entender que Pablo está enseñando primeramente que nosotros somos ministros del nuevo pacto. So what Paul is teaching here is that we are ministers of the new covenant. Y este versículo nos va a hacer el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. And so this verse is going to give us a contrast between the old covenant and the new covenant. Entonces, segunda de Corintios 3:6. So 2 Corinthians 3:6. Y es su contexto puede ser aún mejor entendido con escritos como Jeremías 31:33. So the context of this verse can be better understood with verses like Jeremiah 31:33, donde Dios dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Si quieres solo. No, lo voy a leer. Okay. We're going to read it in go English. ahead and read Jeremiah 33:33. 31. Jeremías, Jeremiah 31:33. I don't want to say something that is not right. So 31:33 says, right here. It says, where is it? There it is. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Y lo mismo dice Ezequiel 36:26. And then if you go to the book of Ezekiel 36:26, it says the same thing. Que iba a quitar de su carne el corazón de piedra y les iba a dar un corazón de carne. O sea que pondré, dice, dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. So let's go ahead and look at the verse in Ezekiel 36:26. And I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Entonces, aquí está la clave. So here's the key. Pablo y los apóstoles Paul and the apostles eran ministros del nuevo pacto. Were ministers of the new covenant. El nuevo pacto del Espíritu. The new covenant in the Spirit. Y no del antiguo pacto, el de la letra. And not just the old covenant, but the covenant of the letter. Y entonces justamente después escribe, porque la letra mata, pero el espíritu
da vida. And so after saying this, he goes ahead and declares, because the letter kills, but the spirit gives life. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? All right, so if we're understanding, if you have any questions, Ok. please let us know. Entonces aquí Pablo está haciéndoles entender a los creyentes que primeramente ellos son ministros de un nuevo pacto. So here Paul is letting them, the audience, the church, letting them know that they are ministers of the new Y le covenant. está enseñando que hay un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo Qué pacto. bueno. And he is teaching them that there is a contrast between the Old Testament and the New El Testament. antiguo pacto es el de la letra. The Old Covenant and the New Covenant. The Old Covenant is the covenant of the letter. Y el de la letra mata. And the covenant of the letter kills. Por el otro lado, el del nuevo pacto. And so in the other side, we have the New Covenant, El del espíritu que vivifica. which is the Spirit that gives life. Entonces, ¿por qué él está diciendo que el antiguo pacto escrito en letra mata? This is why, so why is it saying that the Old Covenant, the letter kills? Bueno, porque primeramente era un pacto de muerte. Well, because this was, first of all, a covenant of death. Ajá. Usted lee el versículo 7. You can go ahead and read verse 7, Ajá. Y entonces usted va a entender algo más. and you are going to understand something else, which says, now if the ministry of death, carved in letters on stone, came with such a glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end. Según Corintios 3, 7. Aquí está el mío, pastor, gracias. Dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Entonces miramos acá que el pacto de muerte, el antiguo pacto era de muerte, sin capacidad de dar vida. Wow. So here we could see that this old covenant was it was a ministry of death. No. Did not have the capability of giving life. No podía dar esperanza a It alguien. couldn't give hope to someone. Porque si usted fallaba un mandamiento, ya estaba condenado a la muerte. Because according to this covenant, if you had a fault in one commandment, you were condemned to death. Entonces el pecado que mora en el hombre se aprovecha del mandamiento para producir más pecado. Qué tremendo. So the sin that is living in someone takes aprovecha advantage of it, and del it takes advantage of the commandment, and it produces more sin. Ajá, entonces, y finalmente la muerte. And finally, the final stage would be death. Entonces el antiguo pacto no tiene la capacidad de dar vida. So the old pact, the old covenant, did not have the ability to give life. Y era un código condicional And it was a conditional code que Dios había hecho con su pueblo, that God was doing with its people. pero que sin embargo iba a ser reemplazado por un nuevo y mejor pacto. But that afterwards would be replaced with a much better and new covenant. El antiguo pacto, cuando Pablo lo describe que la letra mata, In the old covenant, when it describes that the letter kills, es también porque era un pacto de condenación. it was also because this was a covenant of condemnation. Tanto así que si la persona Qué tremendo. tanto así que la persona bajo ese pacto estaba bajo maldición. So much so that the person that was under this covenant was under curse. Y ninguna de estas personas podía cumplir los requisitos de la ley. And none of the people were able to complete the requirements of the law. Y entonces, por tanto, todos los que vivían bajo el antiguo pacto So everyone that lived under the old covenant iban a ser juzgados y Wow. encontrados culpables porque ninguno de ellos podía cumplir la ley.
they were all going to be found guilty because none of them could accomplish the law. Pero ahora miramos el otro lado. Dice, pero el Espíritu, ¿qué dice? La letra mata, pero el Espíritu Da vida, vivifica. El Espíritu da vida. See? So now we could go ahead and look at the other side of the verse, which is the letter kills, but, this is the other side, the Spirit gives life. Entonces, este nuevo pacto inaugurado So this por new el Señor, por medio del Señor Jesucristo, So this new covenant that has been inaugurated by our Lord Jesus Christ era el prometido en el Antiguo Testamento. was the promised one in the Old Testament. Ya lo leíamos en Ezequiel y en Jeremías. Woo! We read it in Ezekiel and in Jeremiah. Entonces, a diferencia del Antiguo Pacto, So as the difference between the Old Covenant, este nuevo venía con la promesa y el poder del Espíritu Santo. this new covenant came with a promise and with the power of the Holy Spirit. Con la ley no escrita en tablas, sino en el corazón. With the law not written on tablets of stone, but on tablets of human hearts. En otras palabras, So in other words, ya el enfoque no es tanto externo, sino interno. now the focus is not so much external, but internal. Por eso Jesús le daba muy duro a los fariseos. This is why Jesus would speak in a very firm way, hard. in a hard way to the Pharisees. Porque ellos por fuera, sí, hacían las oraciones religiosas donde el que los miraba decía, wow, este hombre, qué relación con Dios tiene, ¿verdad? Because these were the ones who made religious prayers, out loud religious prayers, so that people would say, whoa, this man is so close to God. He Ajá. has a great Y entonces, ¿se relationship with acuerdan God. ustedes de la historia que Jesús habló del fariseo que estaba orando y el publicano que estaba orando a la misma vez? Do you remember the story that Jesus said about the Pharisee and this man that were both praying to God at the same time? Entonces, había un énfasis en lo externo, pero por dentro estaban mal. So there was an emphasis in the internal, in the external, but in the internal they were not. Sí. He was not good. Jesús dijo, este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. What Jesus said there was, these people, they honor me with their lips, but their heart is far away from me. Dijo, ofrenda y holocausto ya no los deseo. He said, offerings and holocaust I do not want. Lo que yo quiero es obediencia. What I want is obedience. ¿Qué significa ofrenda y holocausto? So what does it mean to give an offering and to have an holocaust? Ajá, eran las ofrendas dadas a Dios bajo el antiguo pacto. These were offerings given to God under the old Y covenant. muchos lo hacían religiosamente, pero su corazón no cambiaba. And many did it in a very religious way, but their hearts would never change. Por eso el nuevo pacto es el pacto de la regeneración. This is why the old covenant is el antiguo. El nuevo pacto The new covenant es el pacto de la regeneración. the covenant of the O regeneration. sea que viene un cambio de adentro hacia afuera. So what this is saying is that there is a change that is going to come from the inside out. Y este es el pacto que realmente produce vida y vida eterna. And this is the covenant that really produces life and eternal life. Entonces aquí Pablo lo que les está enseñando a los corintios es lo siguiente. So what Paul is teaching the Corinthians is the following. Es la maravillosa bendición It is the most marvelous blessing que todos aquellos que estamos bajo el pacto de vida that all of us that are under this covenant of life, por medio de la regeneración del Espíritu, through the regeneration of the Spirit, por la obra de obediencia de Jesucristo al Padre, by the work of obedience of Jesus Christ to the Father, podemos tener. we can be able to have. Amén. Amen. Entonces ya no estamos bajo el antiguo So pacto. what it's saying is we are not under the old Estamos covenant. bajo el nuevo pacto. We are under the new El covenant. pacto que da vida The covenant that gives life y el pacto
de regeneración the covenant of que regeneration produce vida that produces y life que tiene mejores and promesas. that has better promises. Amén. Amen. Entonces, en conclusión, cuando nosotros nos enfrentemos a textos difíciles en la Escritura, So in conclusion, what I want to tell you is when you face difficult texts in the Bible, lo mejor que podemos hacer es mirar el contexto. the best thing that you can do is look at the context. Tanto el inmediato como el más amplio. The immediate and the most broad, the most wide context. Y por esto es importante estudiar el contexto de la Biblia. Qué bueno. This is why it is so important to study the context of the Bible. Porque si no, vamos a estar leyendo bajo los lentes de la ley lo que debería ser visto a través de los lentes de la gracia. This is why we need to be because if not, we are going to be seen under the glasses or through the glasses of the law, what we should be seen through the glasses of the grace. Amén. Amen. Entonces, colorín colorado, este texto se ha acabado. So, and they lived happily ever after. This text is over. And you and the text lived happily ever after. The Yes, end. I like that. You and the text, y tú y el texto vivieron felices para siempre. Amén. Entonces, no sé si hubo algo ahí. Claro, hubieron comentarios. El hermano Henry Matamoros nos dice, excelente tema, bendiciones, iglesia hermana y amada. My brother Henry says, what a great topic. Blessings, our church, our loving friends and family. La hermana Kelly Andrade nos dice bendiciones y saludos, hermanos. También nos dice José Miguel, saludos familia y un abrazo gigante. Y Tyler nos dice, that is why I'm going back to school for the Bible. Por eso nos dice el hermano Tyler, por eso voy de regreso a la escuela a estudiar la Biblia. Qué buenísimo. That is awesome. Amén. Gracias a todos por sus comentarios. Qué bendición. De verdad What a que blessing. sí, fue de mucha bendición esta palabra.